Hi guys, nami karon sa kuan sa Cagwait White Beach. Unplanned. Unplanned nga makaani mi sa Cagwait White Beach pero nagplano gud mi. Unplanned nga makaani mi sa Cagwait White Beach pero nagplano gud mi. Plano gud namo is manhigid og Cagwait. Pero dili specifically kung asa dapit sa Cagwait. So natud-an ra gid namo ang Cagwait White Beach. We have seen photos on Facebook about Cagwait White Beach. So nindot siya. Karon nakita gid namo despite nga ulan, no, pero still nindot ang dagat. So check this out.
I don't get it. Nagpayong ka. So, as you can see here, solo kay na mo ang area. Walay tao. So, ako na siya gipa-reserve. Gingnan na ako nga dili na magpasulod og lain tao kay gusto na mong exclusive ra. Char. Ate ka. Pero agad tao bitaw karon kay Olan ambot basin tungod kay low pressure. So, that's it for today's vlog. So, this is Cagwait White Beach at La Purisima, Cagwait, Surigao del Sur. So, thank you guys for watching. Please don't forget to hit the subscribe button and click that notification bell to get updated for more vlogs like this. Thank you guys.